دومین گروه بانک جهانی بود و بانک جهانی خب میدونید که همه بین المللی هستن کارمنداشون. گروه اول بسیار موفق بود چون همه افرادی بودن تحصیلات بالا دارن و ایران خوب میشناختن. جز آرزوهاشون بود بیان ایران رو ببینن که وقتی که اومدن مرداد ماه و برگشتن اینا دائما نامه‌های تشکر میزدن. Particularly the girls, come to us and say, where are you from? Welcome, and they are very forthcoming. It's wonderful to see that. Yeah. And the Iranian people, we have been to 30, 40 countries around the world. I have to say we have never in any country felt so welcome with such warm people who always say welcome to Iran. We hope you have a wonderful time here. We like to have tourists. It really made us feel at home. این همون اندازه که من از کشورهای دیگه دوست داشتم تجربه داشته باشم و ببینم و بشناسم مردمو، گفتم خب چرا کشور خودم نه، کشوری با این همه پتانسیل. این الکساندر رو براش یه دونه چیز بگید، چشم انداز. من ناهید جعفرزاده هستم. از همون کودکی دوست داشتم که مستقل باشم و کار کنم. دوره‌های مدیر فنی تور رو گذروندم، دوره‌های راهنمایان تور رو گذروندم و مجوزم رو سال 1379 گرفتم و شروع به کار کردم. وقتی که این کار شروع شد، خب با یه عشق و علاقه شروع شد و با یه انگیزه ذاتی که من دوست دارم مستقل باشم و کار کنم. ولی وقتی که جلو رفت دیدم چه اشتغالزایی خوبی داره. یعنی هر یه توریستی که وارد کشور میشه، تعداد افرادی که درگیر میشن و ارزی که وارد کشور میکنه چقدر برای مردم من خوبه و این بزرگترین پاداشیه که من از این کارم دارم میگیرم. شما میدونید که زنها خب وقتی ازدواج میکنن یه سری مسئولیت‌ها دارن. بچه دار میشن، مسئولیتشون بیشتر میشه. و اینجا اون درک و همکاری همسره که اجازه میده شما به کاری که علاقه دارید ادامه بدید. حتی اون درک بچه‌ها از موقعیتی که مادر داره و سعی میکنن که کمک بکنن. در غیر این صورت اصلا نمیشه کار کرد. I just want to know that how you thought about Iran and have you found it another way, or has your idea changed about Iran? How did you find it? Oh, I find it beautiful. The people are nothing but kind and generous and very, very giving, and I think that the media. Probably, I don't know about the media here, but certainly in America, does a disservice. The reason I travel is to experience culture, to be curious and to understand things. And I can understand things here I could never understand about Persia or Iran before. It's wonderful. وقتی که میان میبینن که یه خانم ایرانی هم داره کار میکنه، با توجه به اینکه رسانه ها خیلی در رابطه با ایران میان صحبت های متناقض میکنن، دیدشون باز میشه و همین افراد وقتی که برمیگردن تمام این اطلاعات رو پخش میکنن و این باعث میشه که مردم دنیا دیدشون عوض شه. چون میتونم بگم که به رسانه ها خیلی اعتماد ندارن ولی به مردم اعتماد دارن و این باعث میشه که خب مردم مشتاق‌تر بشن و بخوان سمت ایران بیان.
تو ایران بزرگ نشدم، ولی واقعا قلبم گرم شد از این نظراتی که مردم همکاران به من دادن. واقعا این سفر بی‌نظیری بود و من فکر کنم که این مهمونامون امشب همه با خاطرات واقعا زیبایی از ایران میرن. Are you now being inundated with requests from all over the world to come and design many Especially other, in India. No, only I get a lot of inquiries to do interviews, to send pictures of the bridge to be published in magazines. I get a lot of questions from students that how can we become successful architects? I don't know what to answer. I don't know the formula. So I think I am more concerned now about having projects that to do with enhancing the quality of public space in cities for people. And I think that there is a need for a bigger vision from the city authorities to get to that point. خیلی خوشحالم که تونستم این همکارامو امسال بیارم ایران. واقعا چند تا چیز ایران اینا رو گرفته. یکی دوستی و محبت ایرانیاست، یکی کشور زیبامون، یکی تمیزی کشورمون. من افتخار میکنم از ایرانی بودنم. I don't know why you cannot. That's right. Yeah. Well, my experience in Iran. Let me tell you, it has been fantastic. I never expected what I have seen so far. When I decided to make this trip, my friends told me, "Are you going to Iran? Are you crazy?" I said, well, this is something that I always wanted to do, and I'm going to go. I have never been in a country that people look at you and say, welcome to Iran. And they say it in a way that they mean it. It's not just like that, you know. So they wanted to take pictures with us. They were curious. They wanted to know where we came from. They wanted to know how old I was. Did you tell them the real age? The most beautiful thing was that one girl said, I said, well, you guess, how old am I? And she said, 45, and I said, yes! Well, dear all, it's been an honor to host you in Iran, and I hope that you go home back with good memories and come back again. Thank you very much for visiting my country. Thank you.